सरकार समय जितेबाला आम विरोधी दल थिलु एवं मु मध्य विरोधी दल नेतृत्व जितेबाला नौथिली मुख्य सचेतक हिसाब से आम बारंबार या लागू करने विधानसभा ये कथा को बारंबार चाप सृष्टि करूँ तत्कालीन सरकार को या लागू करने एवं ओडिशार जो वंचित होता लोक मान त्वरित पर्यायर चिकित्सा पाखक पहुँचाई किंतु ताहा कार्यकारी हो पारि नथिला एवं सेथिपाई समय सबुठारु बड़ बड़वान समय आज आमको परिवर्तन आनी देछि एवं आमे भाबुतलु जे पर्यंत आम सरकार न आसीछि से पर्यंत यह लागू हुए तो ये सरकार आउ करिवे नाही किंतु समस्त ओडिशार लोक मानकर सेही भावना भितरे आशा भितरे से माने आज समय परिवर्तन होइछि एवं समाने मध्य मत परिवर्तन करिसंती एवं एठी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे प्रथम थर करी आनिबा एवं आज जिते भी विभिन्न विभागर जिते भी स्कीम योजना जहाँ भी केंद्र सरकार सारा भारत वर्ष रे लागू करिथांती ताहा सबु राज्य रे लागू हुए किंतु आम ओडिशा रे ताहा लागू हो नथिला आ सेतिपाई ओडिशा रे लोक माने स्वास्थ्य क्षेत्र रे एवं अन्यान्य विभाग रे मध्य अनेक क्षेत्र रे बहुत पछुआ रहिबा सहित ये सुविधारू पाइबारू वंचित होउथिले आज एठी उपस्थित थिबा एवं ओडिशारू मध्य जो माने एठी ये कार्यक्रम रे उपस्थित रही कि सुनुथिबे मु समान को मध्य शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाउछि आज निश्चित भाव रे आम ओडिशा राज्य पई एक ऐतिहासिक दिन हबो आज आमे बहुत दिन धरी अपेक्षा करी रहिथिले आयुष्मान भारत योजना को किबरी भाव रे ओडिशा रे लागू करा जिवो भारत वर्ष रे सबु राज्य रे लागू होला परे केवल 3टी राज्य रे लागू न होबा एवं सेथिपाई केंद्र तरफरु बारंबार ए उपरे अनुरोध करा जाउथला चाप सृष्टि करा जाउथला याकू लागू करिबा पई जेतु केंद्र सहित राज्यर याकू मिलित भाव रे काम करिवार जो गोटे हीनमन्यता रहुतला एवं से कारण से वेस्ट बेंगल कथा कहतु बा आमर ये दिल्ली सरकार कथा कहतु कि आम ओडिशा रे मध्य ये प्रकार विगत दिन मानकरे केंद्र सहित गोटे अंडरस्टैंडिंग रे एवं केंद्र राज्य मिलित सहयोग रे ये आयुष्मान भारत योजना को लागू करिया पई पछघुंचा दउथिले एवं ता सहित समानकर मध्य गोटे ये राजनीतिक क्षेत्र में मध्य गोटे असहमति प्रकाश पाउथला जोथिरे कि समान आशा व्यक्त करुथिले कि एटा लागू करिवा द्वारा केंद्र सरकारंकर यथेष्ट लाभ हबो तांकर नाम हबो एवं आमे सेथिरु नाम पाइबु नाही कि जस पाइबु नाही ए प्रकार गोटे जो नकारात्मक भावना तैयारी हेतिला जहा द्वारा याकू लागू हेबारे आज पर्यंत लंबा समय धरिकी ताकू करा जाउ नथिला एवं एठी हमर राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जी मध्य कहते जे ये बाबद आम गत सरकार समय जितेबाला आम विरोधी दल थिलु एवं मु मध्य विरोधी दल नेतृत्व जितेबाला नौथिली मुख्य सचेतक हिसाब से आम बारंबार या लागू करने विधानसभा ये कथा को बारंबार चाप सृष्टि करूँ तत्कालीन सरकार को या लागू करने एवं ओडिशार जो वंचित होता लोक मान त्वरित पर्यायर चिकित्सा पाखक पहुँचाई किंतु ताहा कार्यकारी हो पारि नथिला एवं सेथिपाई समय सबुठारु बड़ बड़वान समय आज आमको परिवर्तन आनी देछि एवं आमे भाबुतलु जे पर्यंत आम सरकार न आसीछि से पर्यंत यह लागू हुए तो ये सरकार आउ करिवे नाही किंतु समस्त ओडिशार लोक मानकर सेही भावना भितरे आशा भितरे से माने आज समय परिवर्तन होइछि एवं समाने मध्य मत परिवर्तन करिसंती एवं एठी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे प्रथम थर करी आनिबा एवं आज जिते भी विभिन्न विभागर जिते भी स्कीम योजना जहाँ भी केंद्र सरकार सारा भारत वर्ष रे लागू करिथांती ताहा सबु राज्य रे लागू हुए किंतु आम ओडिशा रे ताहा लागू हो नथिला आ सेति पई ओडिशा रे लोक माने स्वास्थ्य क्षेत्र रे
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଛୁଆ ରହିବା ସହିତ ଏ ସୁବିଧାରୁ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉ ବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଏ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଶାସନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଶାସନ ଆସିଲା, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା। ଆଉ ସେହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଏକ ଲାଗୁ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ପୂର୍ବଥର 900 ମାତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ସରକାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ 29,000ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 30,000 ପାଖାପାଖି ଏ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକି ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଏ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ ତାହା 100% କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚିକିତ୍ସା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହୁଁ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଆମେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସହରକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ହେବାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପହଞ୍ଚିକି ଚିକିତ୍ସା ହେବାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଆମର ହେଲ୍ଥର ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 7,000ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଏକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରତି ଜିପିରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ଏନ୍ଏମ୍ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଆମର ଜଣେ ଯୋଗ ଟିଚର ରହିବେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଗୋଟାଏ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ହେବ। ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରି ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ we all can be the signatories of change and progress in health sector. We must treat health as the token of wealth with a dynamic change. Thank you all. Bande Utkal Janani, Bharat Mata ki Jai. Thank you.